اور یہ جو سرکس ہے نیب کا جاری، اور میں بار بار کل بھی کہا ہے، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ جب تک یہ نیب رہے گا ملک کے معاملات نہیں چلیں گے۔ ملک کے جو مسائل ہیں اس میں بہت بڑا حصہ نیب کا ہے۔ تو میں جنرل صاحب سے پھر گزارش کروں گا کہ اس ادارے کو ختم کریں، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں، ورنہ ملک کے معاملات نہیں چلیں گے۔ آپ کے سامنے ایک فواد حسن فواد جو پرائم منسٹر کے سیکرٹری تھے، سینئر ترین بیوروکریٹ تھے، ان کی کہانی آپ کے سامنے آئی ہے کہ ان کو اریسٹ کیا گیا بغیر کسی چارجز کے۔ جو چارج لگائے گئے مکمل طور پر غلط تھے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی۔ 16 مہینے وہ جیل میں رہے۔ جس عدالت میں کیس لگا تھا اس میں 2 سال سے زیادہ کوئی جج ہی تعینات نہیں کیا گیا۔ پورے ان کے خاندان کو کیس میں ملوث کیا گیا، بیوی کو، بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو۔ اور جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو بیل اس کے ہفتے 10 دن بعد بیل ہو گئی۔ اس سے پہلے 1 سال کے قریب ان کی بیل اپلیکیشن جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے دفتر میں پڑی رہی، اس پہ کارروائی نہ ہونے دی۔ یہ کیوں ہوا، اس کا جواب دینے سے کوئی قاصر ہے؟ فواد صاحب کی جو زندگی پر اثر پڑا، خاندان پر اثر پڑا، کاروبار پر اثر پڑا، اس کا جواب کون دے گا؟ جو ان کو کیریئر پر اثر پڑا، جواب کون دے گا؟ اور یہ 3 افراد ہیں جن کے نام آتے ہیں اور کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک عمران خان صاحب ہیں جن کے دعوے تھے کہ میں احتساب کر رہا ہوں، لوگوں کو اندر کر رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تھا، مشرف صاحب کرتے تھے، اپنے باجوہ صاحب کرتے تھے۔ باجوہ صاحب نے آج تک بتایا نہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کرنے والے جسٹس جاوید اقبال سابقہ جج سپریم کورٹ آف پاکستان تھے، جنہوں نے شاید قانون کی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو بڑے دباؤ میں تھا، بلیک میل ہو کر میں نے یہ سب کام کیے ہیں۔ تو یہ افراد تو یہ کرتے رہے، تو جن لوگوں کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، آج 4تھا سال ہے ہم اس عدالت میں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کیس چلائے، اب کیس چلاتے کیوں نہیں ہے؟ آج تک کیس چلا نہیں ہے۔ اسلام آباد والا کیس ہے وہ بھی نہیں چلا، اور ایسے سینکڑوں کیس ہیں۔ تو میں نے جو نئے چیئرمین آفتاب سلطان صاحب ہیں، ان کی خدمت میں کل بھی گزارش کی تھی کہ ہمیں آپ چھوڑیں، لیکن یہ غریب لوگ جو کیسوں میں بھرے ہوئے ہیں، جو عدالتیں بھری ہوئی ہیں ایسے لوگوں سے، کیس 10-10 15-15 سال سے پڑے ہوئے ہیں، لوگ 3-3 4-4 5-5 سال جیل گزار چکے ہیں اور ان کے کیس نہیں چلتے۔ یہ انصاف کا نظام تو نہیں ہے، اس کا اور کوئی نام ہو سکتا ہے۔ میں خواجہ نوید صاحب سے کہوں وہ بتا دیں کہ کیا ہے۔ انصاف تو یہاں کوئی نہیں ہے، نہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے۔ فواد حسن فواد کا کیس ایک ٹیکسٹ بک کیس ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کی عدلیہ پر اس کا کوئی اثر پڑے گا کہ اس ملک میں ہوتا کیا رہا ہے، نیب کی عدالتوں میں ہوتا کیا رہا۔ بتائیں جی، کوئی سوال؟ آج کل جو گرفتاریاں ہو رہی ہے، سیاسی لوگ پکڑے جا رہے ہیں، مقدمات بن رہے ہیں، جیسے شیخ رشید صاحب کو پکڑا، کراچی میں مقدمہ اچانک نکل آیا، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جو غلط مقدمہ ہے بالکل غلط ہے، اس کے حق میں نہیں ہے۔ سیاسی آدمی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، اس پہ کیس بنائیں، آپ کے پاس ثبوت ہے، کیس بنائیں اور ٹرائل کریں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کیمرہ لگا کر ٹرائل کریں کہ پتہ لگے اس پہ چارجز کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ آپ جب ذکر کرتے ہیں نیب کا، تو جسٹس جاوید اقبال کا ذکر کرتے ہیں کہ انہیں اب اعتراف، آج تک کسی نے اعتراف کیا کہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ نجی محفلوں میں کہہ دیتے ہوں گے مجھے بلیک میل کیا گیا، لیکن ان کی وجہ سے جو اس ملک میں بگاڑ پیدا ہوا، آپ توقع رکھتے ہیں وہ خود آگے اعتراف کرتے ہیں؟ ایک آدمی سپریم کورٹ کا جج رہا ہو، اس کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو انصاف کے تقاضوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ آدمی خود ادارے کا 4 سال انچارج رہا،
आखिरी वक्त तक डेली वेजेस पर भी काम करते रहे, उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। तो उनको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैंने क्या गलती की है, क्योंकि हमारा तो उनसे वादा है, उन्होंने हमारी गिरबान पे हाथ डाला है, हम उनकी गिरबान पे हाथ डालेंगे। कब डालेंगे? जहां भी मौका मिला। इस दुनिया में नहीं तो आखिर में एक इंसाफ के तकाजे तो पूरे होंगे ना। उनको कोई शर्म हया नहीं है, कोई उनके अंदर खौफ खुदा नहीं है कि नौकरियों के लिए आपने लोगों की जिंदगी तबाह की है। शाह साहब ये बताएं कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, जो 90 दिन का कहा गया था पंजाब और केपी के इलेक्शन। ये इलेक्शन वक्त पे होना चॉइस नहीं होती, आइन बड़ा वाज़ेह है। 90 दिन में इलेक्शन होंगे, असेंबली तहलील होती है, मुद्दत पूरी होती है, 60 दिन में इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन लाजमी होने चाहिए आप समझते हैं? मैं नहीं कहता हूँ, आइन कहता है। आपका एक क्लिप सामने आया जिसमें आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे तो वज़ीर आज़म बनने की कोई ऑफर नहीं की। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी जगह पे जब वो नाअहल करार दिए गए तो उन्होंने अपनी जगह पे आपको वज़ीर आज़म बना दिया गया। क्या दोबारा आपको अगर नून लीग मुस्लिम लीग की तरफ से वज़ीर आज़म नॉमिनेट कर देती है तो फिर आप मरियम नवाज के साथ काम करेंगे? देखिए, आप बड़ी दूर ले गए बात। मुझे ना पहले कभी ख्वाहिश थी वज़ीर आज़म बनने की, ना आज ख्वाहिश है। और जो आज हालात हैं मुल्क के, उसमें आप वज़ीर आज़म बनना कोई कौन कबूल करेगा। इसलिए ये जो बात सवाल पूछा जाता है, मुझसे पूछा कि इमरान खान ने आपको वज़ीर आज़म की ऑफ़र की थी, मैं कि उसने नहीं की थी। तो अब अगर आप आज ऑफ़र कर रहे हैं तो मैं सोच लूँगा। अच्छा, ये आप लोगों ने एक पता नहीं वो थिंक टैंक है या प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं, आप बलूचिस्तान में गए, आपकी हमने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें आपने एक जुमला कहा कि जब तक लोगों को अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने की मौका नहीं दिया जाएगा। बलूचिस्तान की आबादी जितनी है उससे ज़्यादा उनको डबल से ज़्यादा बजट मिलता है, लेकिन वही लोग आपके साथ भी बैठ रहे हैं, वही लोग पार्लियामेंट में जाते हैं जो आज तक बलूचिस्तान के अवाम का, बलूचिस्तान का साल कर रहे हैं, खाए पिए जा रहे, करोड़ों रुपये आते फंड लेके खा जाते हैं। वो आपके साथ बैठ के क्या होता है? खाए जाते हैं तो नैब खामोश है। अगर नैब खामोश है तो फिर उनका एहतसाब करे ना। मैं यही कह रहा हूँ कि एहतसाब के जो इदारे हैं ये नाकाम हैं, ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए होते हैं। बलूचिस्तान का जो मामला है, मैं बारहा कहा है, आज भी कह देता हूँ कि वहाँ जो लोग असम्बलियों में जाते हैं, जो असम्बली में बैठते हैं, वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं होते। लिस्टें बनती हैं। आपके सामने मशहूर केस है, एक आदमी था, इलेक्शन लड़ा, 50,000 वोट से हार गया, 52,000 वोट जाली निकले, तीसरे नंबर पर था। वो 4 साल इस कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट के स्टे से चलता रहा। आज भी रशीद रसानी साहब कह रहे हैं मुझे इंसाफ कब मिलेगा, इलेक्शन तो वो जीते हुए थे। ये जो मामलात हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। सर, एक चीज़ है कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि आप मुस्लिम लीग छोड़ रहे हैं, या मुस्लिम लीग भी समझ रही कि आप उनके साथ हैं, अपोजिशन भी समझ रही है अब आप अपोजिशन में हैं। कहीं आप वो जो टेक्नोक्रेट का एक शोशा छोड़ा जा रहा है, उसके लिए कोई ग्राउंड तो नहीं बना रहे? पता चले कल आप टेक्नोक्रेट के हट बन के वज़ीर आज़म। मैं कम से कम 22 टीवी प्रोग्राम कर चुका हूँ, इन सब बातों की वजाहत कर चुका हूँ। मैंने ज़िंदगी में किसी टेक्नोक्रेट का हिस्सा, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ में कभी नहीं चला। मेरा असूल बड़ा वाज़ेह है कि पार्टी में एक चेंज आई है, मरीम नवाज साहबा जो हैं उनको लीडरशिप रोल में लाया गया है। मैं पार्टी के साथ हूँ, इसी पार्टी में आया था 35 साल पहले और यहाँ से घर जाऊँगा, कोई और जगह मेरे पास नहीं है। पार्टी के लिए काम करूँगा, जब जो पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। अच्छा शाह साहब ये बताएं कि एपीसी होने जा रही है, उसमें जो है वो इमरान खान को दावत दी जा रही है, क्या समझते हैं इमरान खान को इस एपीसी में आना चाहिए? जिस तरीके से कल तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो सरप्राइज दे सकते हैं, एपीसी में जा सकते हैं। एपीसी में जाना सरप्राइज नहीं होगा, एपीसी में ना जाना मेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मामलात मुल्क के हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़या हुआ उसके बाद ये मामलात अब उसकी ज़रूरत पड़ी है कि सब मिलकर एक पॉलिसी बनाएं और इस खराबी का मुकाबला करें। इमरान खान साहब इस मुल्क के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, नहीं आएंगे तो नुकसान उनका होगा, मुल्क का नहीं होगा। अच्छा, चौधरी निसार अली खान के हवाले से सवाल करते हैं कि उनका क्या पार्टी में दोबारा लाने की कोशिशें की जा रही हैं? तो मुझे किसी बात का इल्म नहीं है जी। पार्टी में आप खुद जाते हैं या बाहर जाते हैं, आज तक किसी पार्टी ने किसी को निकाला नहीं है। अच्छा, एपीसी से कोई मामला बेहतर होने की चांस है? क्योंकि हमने देखा एक साल में तो पीडीएम मिलके तमाम जमातें मिलके कुछ नहीं कर सकी, बल्कि ज़्यादा मुसीबत में फंसी आवाम। मुशावरत जब होती है तो हल निकलते हैं। जो मुल्क के मामलात हैं, आप मईशत की बात करते हैं तो बात बड़ी लंबी हो जाती है। ये हालात इस हुकूमत के पैदा करता नहीं है।
या आपने इन मामलात को खरीदना है या आगे मसाइल का हल करना है। मसाइल का हल उसका बड़ा बोझ है अवाम पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये चंद दिनों का हल नहीं है, ये सालों पर मुहित होगा। अच्छा, मरियम नवाज कहती हैं कि शाहिद अब्बासी साहब मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो बड़े भाई के पास चल के घर आ गई तो फिर क्या होगा? अगर बड़ा भाई चल के उनके घर चला गया फिर क्या होगा?